केबे भी कौनसी मनीष द्वारा अजाणतरे होइथिबा भूलर तो क्षमा थाई पारे बंधु, किंतु जानी सुनी हृदय को कष्ट देइथिबा लोक पाई कौनसी क्षमार ही प्रश्न नाही। जो लोक माने आपणक सांगरे अछंती आपण भी सेई लोक मानक सांगरे रुहंतु। आउ आपणकर असुविधारे हाथ छाड़ी देइथिबा लोकंकु जीवनरु विताड़ित करंतु। जीवनर अनुभवरु गोटे कथाटीए कहूची आज्ञा मने रखिथिबे, जेतबेले कौनसी संपर्क पाई आमे टिके समय बाहर करि पारुना, सेतबेले समय आम भितरु से संपर्क को बाहर करिनिए। जदि केबे कौनसी मनीष आपणक उपरे अभिमान करि बसे, तेबे से मनीष को आपण तुरंत मनइबाकू चेष्टा करिबे, काहींकिना सबुबेले गोटिए कथा होई आसीची आज्ञा, जेतबेले कौनसी भी संपर्क रे जिद आसी जाए, सेतबेले से बिचरा संपर्कटी हारी जाए। जदि जीवन रे आपण खुशी रे रहिबा पाई चाहुचंती, तेबे गोटिए रामबाण कहूची लेखि नियंतु आज्ञा। हुए तो आपणक भली केही भी आपणको मिलिबेनी, निजको निजे भल पाई बसंतु आज्ञा। ए दुनिया रे कौनसी लोकर पर लोक माने ही से मनीष को तो भल पाइबा देई थांती। आउ जदि आमे निज लोक कथा कहिबा, निज लोके तो सबु बेले औकात मापी थांती। दुख और कष्ट केबे भी मनुष्य को कौनसी पर लोक माने दियंती नहीं आज्ञा। दुख कष्ट सबु बेले निज लोके ही देई थांती। गोटिए जिनिस आपण मने रखिथिबे आज्ञा, सबु बेले केवल सेई लोक माने ही आपणको आंगुठी उठेइबाकू चेष्टा करिबे, जो लोके आपणको केबे छुई पारिबेनी। केबे भी काहाकू मिछ आशा भरोसा और विश्वास दियोनी। भल हब मुह सामनारे ही ताकू मना करि दियो। से कौनसी परीक्षा होई थाउ ना कहीं सबुबेले से परीक्षा गोटिए निर्दिष्ट जगार ही होई थाए, किंतु से परीक्षार परिणाम समस्तंक आगरे आसी थाए। सेथिपाई कौनसी भी खराब कर्म करिबा आगरु थरे नुह आज्ञा हजारे थर भाबी देबे, काहींकिना भगवानंक सृष्टि एते दुर्बल भी नुह। आपण आपणक जीवन रे गोटे भल मनीष हेबा पाई सेमिति ही चेष्टा करंतु, जेमिति आपण टिके सुंदर देखा जिबा पाई चेष्टा करूछंती। ए दुनिया रे तो एमिति किछि लोक अछंती जो माने धन संपत्ति को नहीं खुशी। ए दुनिया रे एमिति किछि लोक अछंती जो माने केवल भात डाली और जोड़े खाइबा को मिलुथिबा को नहीं खुशी। किंतु गोटिए कथा कहिबि आज्ञा, ए दुनिया रे सेई मनीष तो सबुठारु खुशी मनीष, जिए प्रतिटी परिस्थिति रे हसीबा शिखी जाइछि। प्रतिदिन आपण व्हाट्सएप स्टाटस परिवर्तन कले केबे भी जीवन बदले नहीं आज्ञा। जीवन बदलेइबाकू हेले आपणंकु गोटे कठिन स्टेप नबार ही अछि। केबे केबे मनीष को निज पाई मध्य बंचिबा पाई टिके इच्छा हुए आज्ञा, किंतु निज परिवारर बोझ मनीष को एतिकी भी समय दिए ना। केड़े आश्चर्य धरणर कथाटीए ना बंधु। फेसबुक रे 2000 सांग अछंती, किंतु प्रकृत जीवन रे घर पाख पड़ोसी सह भी कथबार्ता बंद अछि। एबे मिठा मिठा कथा कहूथिबा लोकंक भितरे थिबा असली चेहरा को मु चिन्हि पारुछि बंधु। धीरे धीरे जीवन को चिन्हिबार कला मते आसी गलानी। प्रतिटी मनीष केबे मिछ होई न थाए आज्ञा, किछिटा मनीषर परिस्थिति भी से भली होई थाए। जदि आपण कहिबा पाई चाहुचंती मु करिथिबा भूल मते कुहंतु, अन्य मानंको नुह, काहीकिना से भूल को मते सुधारिबार अछि, अन्य मानंको नुह। जदि आपण चलिबा पाई चाहुचंती तेबे सेही जगारे चलंतु जो जगारे तार आवश्यकता थिबो। सूर्य आलोकरे गोटिए दीपर कौनसी भी काम आसे नहीं आज्ञा। ए निया भी केते बड़ अजब जिनिसटीए ना आज्ञा। आजिकाली मनीषर कथा कथारे भी लगी जाए।
एकथा ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ପାଇ ତା ଜୀବନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ମଣିଷର ସାଥ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ନଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପାଖକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସୀତାମାତା ସୁନାର ମୃଗ ଚାହିଁବେ ତେବେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ରାମାୟଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏକତା ବଳରେ ବାନର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାକୁ ଭେଦ କରିପାରିଥିଲେ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ନଥିଲେ, ଆଉ କୈକେୟୀ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରି ନଥିଲେ। ବିଗିଡ଼ିବା ଓ ସୁଧୁରିବା ମଣିଷର କେବଳ ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଂଶରେ ଥିବା ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ମନେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ରାମାୟଣର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଗରେ ନଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ମନେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଥିବା କିଛିଟି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେ ମଣିଷ କେତେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାଉ, ସେ ମଣିଷ କେତେ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଉ, ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୀତା ହରଣେ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏକଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ସୀତା ହରଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗୁଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଲାଗିଗଲା ସେ ମଣିଷଠୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିବେନି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜୀବନର ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଚୁପ୍ ରହି ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଖେଳ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖେଳଠାରୁ ଅଧିକ ଖତରନାକ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି କଥା ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କରୁଥିବା ଠିକ୍ କଥାର ବି ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ କହିବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଟି ତ ନିଜ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେଉଁଠି ବା ଦିଏ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବି ଭଲ ହେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସିଧା ଗଛମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ମୋର ସେ ଜିନିଷ ତୋର କହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିନା କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋ ପାଖରେ ବି ଏ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିବା କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜାକ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଆଜ୍ଞା, ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଡ଼ି କେବଳ ମଣିଷ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚପଲର ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ନୁହଁ। ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଚୁରମାର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ,
ଯେଉଁ ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନେ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ ବା କ'ଣ। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିପାରିବି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜିତିବାର ନୁହଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜିଇଁବାର ଅଛି।